Tara chuy, uban na po mininyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, adun namin nakitaan nga laing sulit ug pangmalakasan nga unlimited buffet seafood kananan sa lungsod sa Liloan. Tungod kay for only 449 pesos lang, unlimited 1 to sawa na nimong matilawan kining 15 kaputahe nga seafood ug uban pang sudan, unlimited ice cream and free drinks for everyone. Take note, taga weekends lang yan. But wait, there's more kay matag adlaw sila naga-offer og unlimited seafood in a bag for only 499 pesos lang. Tulo ka flavor ang kapilian, grabe kasulit og di ka mahayan. Pero kung di mo trip ang mag-unli, don't worry kay aduna say mga a la carte diri nga klase-klase, turo-turo, lechon baka nga pinakabarato ug uban pang mga sudan nga pulido. Diri lang na sa Kitchen Express by Seafood Paradise nga located sa Poblasyon Liloan, Cebu. Along the road doon lang sa High Precision Liloan. Open daily from 10 a.m. to 10 p.m. Yes, hello guys. This is Kitchen Express Liloan by Seafood Paradise. So this is the first restaurant that we put in the outside of the mall. We don't offer just only kaning atuang mga a la carte dishes, which is right in front of you. Natay daghang choices here, and of course only in Kitchen Express Liloan where you can find this chicken stuffed. Okay, it's stuffed with seafoods and as a Thai, daghan kayo mga food choices. And not only that, we also highlighted ang atuang buffet, which is available during weekends, Saturday and Sunday, and for special occasions. So we have 2 levels. We have our ground floor for our turo-turo a la carte, buy one take one, and of course our newest craze, our lechon baka. And for the second level, we have our function room, which is kanisha ato ang big area for our events. Napud Thai unlimited seafoods in a bag, where we put all the seafoods in a bag and put it in the bucket, and we can serve it fresh for you. Aside from the seafoods, nag-highlight nato, natay shrimp, scallops, salaba, mixed seafoods. We also have pork, chicken, vegetable, and also noodles. Nasa tay soup, guys, do not forget, if you come here in the north, the only restaurant that offers seafoods buffet, a la carte dishes, turo-turo, which is we have balbakua, nilarang, and kanding. We also have lechon baka, everything. The food haven of the south, Kitchen Express by Seafood Paradise. Nya, di na ta maglangan kay gutom naman, tara chuy, food tripan na. Grabe, first round din nato or probably mo na ni ang first o last round nato kay sao na mapirti namang daghana sa atong gikuha in town. Ato na ning mukbangon choy. Let's go. Nanta ni ilahang bami choy. Nasilimi na sila a la carte nga crispy pata choy. Next na po kaning ilang humba choy, grabe gwapa kaayo tanawon. Humba heaven. Siyempre, naabot sila yung mga utan-utan din, no? Sama aning chop suey, choy. Cheers! Nasla shrimp. Siyempre, ito na ng kanon diretso, wanay panit-panit. Natong kauban din, no? Pinakakalma sa Lapu-Lapu. Nagkaon po din, pinakakalma sa Lapu-Lapu. Si Madam Lane. Diba? Natong mga kauban din, vlogger din, nangaon po sa pinakasulit. Usa sa pinakasulit nga seafood unlimited diri sa Liloan. Bud si tawag ano nga shell, no? Siyempre kaning sushi, no? Okay, Joy. Next na po ilang sinigang nga shrimp. Higop sa tagsabaw. Sabaw pa lang nga solid na. Kuwatag shrimp. Tangan ta nag-ulo kay atuwa diretso binagkaon. Kaon tag fresh nga talaba, Joy. Walay suka ayo. Cheers. Ay, okay kayo. Way lang si. Okay, Choy, round 2 sa ato ang unlimited seafood food trip. So sabi ginato no, kontento no ta sa round 1 kanina pero lami man kayo kaunon ang ilahang a la carte, Choy. So syempre ato agin ang tilawan no. Naata diri ribs, Choy. Cheers. Okay, grabe. Natay scallops po diri, buttered scallops, grabe pagkalami, Choy. Fried shrimp, Choy. Ganina kay ato mo to gitang tangang ulo, so since kani pritom ni, so ato na ni kauno na pilang ulo. Gusto na to ani sa pangmalakasan nga sauce, batis ug suka. Cheers. Calamares. Siyempre, doon na po sila kare-kare dito, Choy.
Ay, grabe di ka sulit, sir. Ay naman po, ay. Atak na.